Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Dennis Tokso. Aduga ngasigi video sida akhona ngasagi YouTube ki thumbnail je kamaina sengbani amadi karamba app na khwadi best way habisi matang aina shari ba video si taksan aduna video si hodre mamang da kari gumba son ji channel sida nawna lakoi tadi channel si subscribe amadi bell icon bonde aduri video hongno torsi me. Hello aduna ngasagi khona thumbnail semne damakta koi Play Store ki app am singsi aduna ngasagi khoi ki app ki maming do hazra ke aham da Play Store an changbiro Play Store sang ngasagi search bar da nambiro khoni kai thane matam da YouTube thumbnail maker hain thani ko YouTube thumbnail maker hain search tawni tung da akon ngasai thumbnail nail haiba hain na pazam upri picture tro changi ngam tang ngasagi 22 MB chawba 4.6 rating wani ko atari haiba si install torji ko install torji adu ngasai si ki thumbnail maker jena tum auto yam le adu si je kamali oine YouTuber jing sin na ba akoi thumbnail sem na du ta app amani ko aduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯅꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝꯗꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯅꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯤꯡ installing itu memang lagi kita baca. Oke, kalau open tuh bro, open tuh itu nih semua itu kan screen deh, screen itu ulang sih mau allow tuh bro, kok allow you to thumbnail to pictures and itu allow sih allow tuh bro. Oke, thumbnail. Ada sih dia sih kita thumbnail maker, create art video, cover video, my project itu share itu aku cuma tuh channel art maker. Ada next on my move tiny CC to my information pini sini mutu kalau ni pira next ko lai khang ko ko understand to mutu ko sai pattern hai tar kan ko thambo pame ni ko ada ko na khala ada ko khala ga sai photo ko na photo lo ni ko photo ani ha tu photo am lo photo adjust to web pn gera chana han gera ko pn gera chon gera ko sa tro chana sian screen ni sana chok thuk chasin chana han gera ya ada na kan ge camera ye ko na me nam ko mo pam ba ko na pam ba photo mo lo ni ko photo mo lo ni photo lo ma du adjust to ni chon gera pn ge chana ni mo da phajana mi mo ko to re do chana re ko chana tu ma kha text sai ba yong ni ko ni text wahai ko ta thaning bai jing wahai ko ta thar ji sam sam na si je subscribe thar ji sam sam na do ko subscribe tadi type to bro nambi and type okay type nam type to bira type to mtu na kun san muong hai taranga sai gi wahai bai muong sem to ni ga sai de yaw lo yaw ma thak mai tools me am mai gi ta ka da ba text to phajani any jing do lo yaw ni adim tan si de sem muong color gradient da tai sai gi opacity jing lo sem ya de ko adim tan sticker kun sticker haming ba kun sai gi like gi video gumba sticker jing si de lo yaw jare sticker ji apa mum kan mi ga sai video de chana youtube ni hap ko ni ada dengan saya mata information pe layer amaga mata layer nan bi mam ko information gar piri adu jangbiro nga sagi ai na 10 million subscribers sa khamning bane si kono ada ri chahon gira pen gira si gi emoji kono sticker se chahon gira ma kun cha do jana happy ro ko jana happy ro mutung da kun sagi tik ko tik do ko chan tik kola mutung da sagi mutung da sagi image hamni mai tare photos la kun image ku hapa pa me tare image khalani da isin jana da ku to mo mathak tan nan ba pa madi photo add picture da sangani add picture sang ku apam photo ma khangani du tiktok ko piro tiktok kola mutung da ngasagi you need to install ngasagi picture pn ba ko hai tare ngasagi sablo ni damak ta tori loading tori ka process ka tori want to ji count down to ni tori count down 20 tare aduga ngasai si count down ji lo mutung ngasagi ko na sida happy je ko ngasai apam photo gumba ko adu sida photo premium moi tare ngasai photo je crop to ka ko ham happy adu ngasai premium ki charge 144 ni ko adu premium to da premium to man phasdani ada 100% lore 100% lore ka photo je khona na tik ko happy mo ko na sai happy ko ai tra hap ji tu sim jana sida le photo sai photo pu jin ai hamni mo phone picture gira chok thon gira ya na ko ada ing sai ma khan sai ma gi tools ram yaw ne kana ma opacity change to bu gi ko ada ding sai gi chok mi pm gi tool ma kha da yore sai gi ma chu mai shadow gum ma gi ko sai go na kana kan gi border gi background gi dai mthak tan sai gi shadow gi yore shadow gi abel le ke shadow change to shadow jang ma man gera wang ge le opacity ai tan sai gi mami sem sai gi video ma je photo ma thak tan ge ta ri san to mami sam mi to tu sai chok thon la ga amang thak sai nan bi ai sim jana sai nan le klon video
저 장난래 그 포토는 사이 만 파시디 사나이치네 또 자도 만 포토는 그 가이드 사이기 mami chama transparent mai ta sana mami kabu kabu ta han photo ma jing jing ata si loi 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 tu na ko na masaki ko na just to being sai photo jai sam jana da hami ngomong de ko na ko photo jai tar photo just to lok thok ji phaja ro ke no de ko sta ta tik copy process to ani adu nga sai thumbnail adu loi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯅꯦꯜ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯅꯦꯜꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ